bau sangit ya. Nyium bau sangit gak? Iya bau sangit. Dia apa nih? Orang tua nih yang nyetir bau sangit. Bukan, ini kabel kali ini. Enak banget ya, begini duduk nggak capek. Bisa nyetir gak sih? Bisa. Mobil apa gue bisa. Nah nyetir. orang-orang tuh nyangka gue nggak bisa nyetir loh. Iya, gue juga tadi makanya ngomong lu nggak Tiap bisa gue, nyetir. tiap gue nyetir apa tuh? Ah lu bisa, astagfirullahaladzim. Oh kiri, kayak kiri dikit ya. Emang lu kelihatan kayak nggak bisa nyetir bego. Kapan lu Iya. bawa mobil? Suka. Tapi gue emang kayak ayah kalau nyetir mobil ngantukan. Yeay, Benar. gula lu. Ya, lu relax itu. Ini Anjing lu, ngerem sama dia. Bang, Ya jangan bang, ngerem jangan mendadak ya. ngerem mendadak ngapa? Keluar. Kenapa? Ih, Aipan keluar, Aipan. bau. Rem dan.